आज आसीचु फूल चारा पाई फूल चारा नहीं कि जिमु कदली पुआ এটা কি গছ এটা শো গছ কাগজ এইট সে টগর গছটা ଥିଲା কোন কইবে এইটা এইটা বলছি এটা এইটা হ্যাঁ ভালো লাগুছে केते सब अच्छे एठी और फूल अच्छे भाई आमर गोटे ये फूल अच्छी ना आमर से हलदियाटा ये पिंकटा ना ये फूलटा कदली चारा से फुटे फुटे खोया पड़ियो ना फुटे दे केते दे पड़ियो ये 25 टाका कंचा कदली कंचा के ए ऊपर जे सब है से कौन आम फूल आसनु किंतु फूल आमर पसंद होनी ये केड़ी केड़ी देखनी टकर छोट छोट पूरा कहीं फूल हो सब नाई ना सब केते गछल आप ये कि गछ आंब गछ ना कौन ये की टाइप ना आंब ये सब चारा सब लगी ये सुजुना सगल ये ना सुजुना कदली आंब ये सब किए छोट छोट जी खरार किसी यही फूल सब ये फूल तो आमर अच्छी ना ये फूल सब आमर अच्छी से गोटे फूल बढ़िया लगुच कौटा यहाँ पिजुली गछ टाइप देखा ना कदम कौटा पाखिला कदम जो एटा एक्स्ट्रा टाइम सब देखा से कंचा कदम जो टेंगा साधा पतर नु ये रंजन तू जा तोराट फूल न हां तुम या दर गोटे बाछ ना बड़टा कोटा दे भल स्वास्थ्य वाला एटा न ना एटा ना बड़ अच्छे हिल सपोर्ट ना बड़ नहीं मोरटा कोटा मोटा यहीटा कि गछ टी देखनी एटा कदली गछ ना आउ कि गछ अन्ना टी पार्क नहीं हैं पार्क रो अछि बा फोटो उठो ए रुया हां देख जूम करी दे ए रुया कदली गछ कदली होछ ना कदली ओहो नोडिया गछ बड़े देखा होछ ना सेटा हां नहीं चलो ये सब पिता कमा सब है शुस ना एपटर सब आउर दुनिया गछ सब है चंदन गछ चंदन ये खंड काठ देवे ना भल पत्र
हाँ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ମାରି ଚାଲିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେବେନି? ସିଏ ଦେବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜରିରେ କ'ଣ କାମ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜରି ନାହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର ଅଛି। ନା ଆମ ଘର ବ୍ୟାଗ୍ ହାଳୁ ହାଳୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ଅଛି କାମ ହଁ ବା ସେଇ ମନ୍ଦାର ହେଇତ ଦେଖନି ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ହେଇଛି ସେଇଟା ନା ପିଙ୍କ କଲରଟା ହେଇତ ନା ଆମ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ମନ୍ଦାର ତ ଆମର ଅଛି ଆଉ ଫୁଟିକି କାନ୍ଦିବୁ। ଏଇ ମନ୍ଦାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପିଙ୍କ ଟାଇପର ଆସୁଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ହଁ ପୁରା ସତର ଗଛ। ଗଛ ହଁ ନା। ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଚୁରାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ହାତ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ହେଉଛି ନା। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଶେଖର କୁମାର ସାହୁ ଚାନ୍ଦାଲି ବରେମ୍ବୁ। ହଁ 40 25 65 ଟଙ୍କା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଗଛ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ହଉଛି କି ଗଛ ଆଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇନି। ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଣୁ ସେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟଗର ଗଛ ଆଣୁ କାହିଁକିନା ସେଠି ବେଶୀ ଗଛ ନଥିଲା ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ବେଶୀ ଫୁଲ ଗଛ ମିଳେ ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏତେ ମିଳିଲାନି ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।